Grabe, Ganun. no? Yung ibang brawlers, mount up lang. Clap brawl. Ako Double hammer ha. mag-scout doon sa isang blob sa Sige, northwest. sige. Malayo ako na. Walk west. Yung ibang brawler, mount up lang ha, pero wag kayo magpa-engage in the front. Food up. Yes. Dismount, food Kung up. hindi kayo armor doors, huwag kayo sa front. Dismount, food Wala up. pa rin DA yan. Running sila. Ang AAA. May another Running. blob. Another blob pa. Northwest. Ang delay mo kanina pa yan kinol. Mount up. Pupunta na nga ni Manny, sabi. Snow forest. Ilang DA? Ay, mas masakit yan ha. Wala pa. Magsa-southwest ata sila. Dismounted pa rin ba sila? Or mounted na sila? AAA dismount. Walang DA mounted Walang na. DA ito. The Fight Blood. Walang DA. Dito sila. Sige, stay lang on AAA ping. Stay lang on ping. mounted tong AAA, mounted yan. Stay lang on ping, guys. Sa'yo. Uwi ka na, Pogi, Naka-ano ka na, Pogi? Uwi ka na. Nakauwi ka na? Directing Go, to you. go west, guys. Go west. On Nice. ping lang, on ping. Dismount here, dismount. Chill lang. Seven. Tumahan lang sila. 1, 2. One to Hindi to Snow Forest. Hindi to Snow Five Forest. blood, side. average IP 1-4. Stay lang. Low tier lang to, low tier lang yung the Pied Blood. Oh, pwedeng labanan tong dalawa. Oh, pwede labanan. Very weak. Fightable yung dalawa. Mount up. Try natin Fight i-catch. blood, inabol niya yung AAA. Pa northeast, guys. Northeast. Follow the ground. Northeast lang, ah. Nakamount. Tatlo lang yung pots nila. Very weak. Ay, tatlo lang. Tatlo lang dala. Aray ko. Money. Try natin habulin, Snow guys. Forest eh. Hinabol nila yung Isa lang Snow Forest eh. Try natin habulin, guys. Northeast lang, northeast. High ground. Pa west. High Yeah, ground. full run. Wala na. Wala. Nakita nila wala na yung note. Basta Pami, ba't namamatay ka? Makakat natin ata. Northwest. Try natin. Full run pala. Full Run, run. Tumakbo na. Ito, pabalik sa'yo. Andyan na sa harap mo. Bumalik, Dismount, kumikot. guys. Andyan na sa harap. Dismount on ping. Makakas natin to. In 5, 4, 3, 2, isa lang. Ay, wala. Sige, sasabihin ko pag May nag-dismount. dismounted. Sige, hindi sila Mount nag-dismount. iba, Hindi rin mount iba. naglumingon. Mount yung iba. Iniwan. Cash natin itong healer. Balik pot. Sa healer lang muna, guys. Patayin natin itong healer. Pabalik sa'yo. Sige, sure kill Mounted lang pa natin rin. yung healer. Sure kill natin yung Mounted pa rin. healer. Ayan na sa harap mo. Ayan, nasa likod West mo. Ayan Likod na. mo. User east. Pag nag-dismount to, talo to. Nag-dismount na lahat. Nag-dismount. Kill patayin yung healer. Brawl na. West, brawl. Mag-engage, brawl. Engaging. Nice, brawl lang. Nakalap ko na. Pa west lang. No brain, yung nasa likod, mount up. Engage. Mount up na, yung nasa likod. Yung hindi pa nasa likod, mount up lang. Engage. Ubus na. Brawl na. West. Check lang ng another blob kung meron. Ang dami sa west pa. Mount up yung iba, yung nasa likod. Mag-engage sila, Yung nasa likod. Wala na, Patay na caller, mamatay na caller. Caller dying. Mount up lang nasa likod, guys. Mount up lang yung nasa likod. Dismount sa harap. Wala na. Wala na. Full run na sila. Full run. Go. May nagsunyata dyan sa ito. AAA yan. Nasa harap mo. North natin to ta. AAA. Balik kayo guys. Ano Balik kayo, muna? nakatingin sa atin. Regroup on ping. Regroup on the ground. Yung baba sa choke. AAA na yan. High ground. Regroup on the ground. Nag-bounce sila ulit. Chill lang muna. Regroup on the ground. Ayun na. Tumalon sa akin ha. Regroup on the ground, guys. Ang layo pa ng iba. Wait lang. Ang layo pa ng iba. Mount up ulit ako. DPS DPS mount up pwede yung mag-mount iba. up ulit. Ayan na, facing. Ayan na. Papasokin niyo si Choke. Bro, Sorry. bro. Bro yung Choke. Choke. Brawl. Nice. Brawl choke. Patch, gig patch. Choke lang, guys. Yung nasa, Healers, guys. yung sa sa likod. east lang, yung sa east. Backline natin ha. Yung backline natin. Backline. East. East lang, guys. East. Nung- Okay dyan sa Northwest. Walang ano dyan ha. Walang support. Ang dami dito sa east, guys. Sa east. Yung healer. Nakamark healer. East lang. Kuyugin niyo itong healer. Kuyugin yung healer sa east. East, guys. East. Kuyugin niyo yung healer. Nice. Now face west. East pa rin. East. Oh, face west na, guys. Face west. Ang dami sa west. Ang dami Doon sa na west. east ha. Ang dami sa west. Patay na sa east ha. Ang dami sa west. Wala na tao sa east. Nag-engage.
Nice. Wala daw East, mana, guys. ah. Natatrap sila Ano lahat, lang, guys. guys. Natatrap. East. West na, west. West na. Full run. West na. Full Ang run dami na pa yan. sa likod. Ang dami pa sa likod. Mount up yung iba sa likod, ha? Mount up yung iba sa likod. Nag-engage. Nasa north na sila. One Mount ping up na lang, kayo guys. yung sa North east. na. Iwan nyo na yan. Guys, ang dami pa Iwan na nyo sa na north, guys. Ang dami pa na sa north. Super Very dami. low na. Very low. Full ball. Ayaw pa ba mag-clap to? Full ball. Wag na, wala na. Wala na. Na-rattle. Okay, bro. Walang mana daw yung healer, ha? Ingat lang. Bro lang. Easy win. Wala na rin ako mana. Ano yun? Chase lang. Ping. Kung yung meron meron, pa. sige Mount lang, up ping yung iba. Mount up yung iba. May east pa dito eh. Patay, girls? Oo, na ano ko, naklap ako nung isa. On ping, meron pa guys. On ping. Mount up. Meron pa, mount up. On ping, meron pa. Last. Meron pang ping sa west, ha? Ano din ng isang healer sa west. Isang healer sa west. Pa is. Meron pa isa. Patulong. Need DPS dito, guys. Na-slow na. Punta ako sa red sa... Ayun, patay na yung sa northwest. Sa east na lang. Isa na lang. Patayin niyo to. Ang ganda ng pagka-weak ng mga Zerg dito. Super no need. Manageable. Kaya nga. Leg, Mount up na, tama. Moral boost. Pwede na magyabang? Tot? Hindi. Gabi.